Guys, I'm back. Karon guys magduwa taron og Granny Chapter 3 kay pila na taka pila na taka adlaw nga wa tigig post og video. Pero lang mao ang iluman naho kay ang gabi ha. Nadyo'y mga barangay dire nga bata. Ide ako. Hmm. Sige lang, basta lang. Sige na, magkuha na ta. Ihawa na ihawa na to. Sige, ihawa na to kay arang ka kuan mas diri na god. Magkuhan ta mag-bridge escape, okay? Yeah, animation na pod. Skip kay way buot. Day 1, okay, day 1 na guys. Kaya naman ta magsaba ron. Kaya na ko'y katapad nga natog. Di taron magsaba. Kaya na ako'y katapad nga natog. O, na. Sige na. Sige na, sige na. Welcome, Jod. Sa pa disgrani, eh? Pwede rin yung di lakan. Hoy, aron maka-escape pag kuno. Hala, accelerator kay bawkod to. Magkuan ta escape ta sa ilahang bridge. Okay. Buang po ni oy. Di ba po mo able? Able. Christiana Ezma. Patay. Patay ko. 15 gram. Rampa, butalo. Ha. Gabaan, butalo man. Butalong dako. Grandpa, number 1. Abas lang. No, no, no. Jokra. Jokra. Grandpa. Dam. Hala ka bright food. Uy. Hala. Ultimo kadto di gapon. Sige, go. Butalo. Di ka ego butalo. Diba grandpa no butalo kag dako. As in jud di makaigo. Ang Try lang joke ra joke. Sige. Okay. We are making no progress. Hehe. Alas 10 na ron ang sabaa pa nato. Di oy. Joke ra oy di man ta saba. Kamo ray saba. Joke. Sige. Sige, madyo mo nagbutang si Granny dire. Okay, wa si Ja. As Granny. Parang si Granny, guys. Kaya ang si Granny nang ng kuan ng busy. Nag-busy siya og puspos. Ang magdamon dyan na si Jagbat. Hindi magpuspos. Mapuspos na si Granny. Di pod post na post ha. Di jud post na post ha. Puspos. Uy, weapon key. Okay, good. Good progress. Yeah. Yeah. Okay, go. Pagdali. Color unsa man ni imong kuan Granny? Kanang elevator kay ang dugaya mo kay mo gana, dugaya mo gana. Di ba guys no? Agree mo na ho no. Ay Diyos ko Lord. Kailangan mo yung kulkogon. Okay na. Si Grandpa. Hoy katog og biscuit na mapos Granny. Okay. Basta hindi ta maka-escape ano guys. Awas lang. Hindi ta ka-escape. Eh. Great. Unsa man eh? Saan man eh? Ay ambot uroy. Unsa man eh? Kuya gaba unsa man eh? Not interested. No. Never. I won't get it. Day 3 na. We have a good progress. Aba sa lang di oy. Waoy. Di man good progress. Di man good good progress guys.
Sige. Kabaf. Kabap. Okay, was granny. Was granny. Bato na stos. Babaw. To, ana lagi. Kau dira. Pagbisi dira. Buang ba ka? Ay, so. This color grandpa. Ang kabaw talo sa namang dako. You are the dumbest guy ever. I wish granny didn't marry you. Because upaw ka. Okay, a fuse. Ito ka. Buang ba ka? Buang butalo, 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 di ka kuan. Butalong dako, butalo nga. Tigulang. Mo bitaw. Bitaw. Bitaw no. Butalo rabas krampa. Isa ingog dili. Kaway buot ana. Di man lagi makakuan. Di man lagi makaigo na ho. Butalo jung dako. Di ba guys no? Ito kang grampaha ka. Asa man ka? Asa man ka grumpy dumpy. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall. Bas lang. Joke ra grampa. Oh, buang ka? Grampa, nalingin umuhang o. Nalagi upaw na. Nanapa ko'y iwaypon. Naujud imo ang unahon grampa. Diyos ko Lord, di ko nimo pagawson. Arang kabaho o, ang kabaho. Ay, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord, oy. Tuwa na, pinapost pa. Ay, bulok. Isa imo ra ding dasmagan. Hay, gung. Iste to ka Grane! Grane! Grane, wag mo akong subukan. Because you are so dumb. Pina-English oh, pina-English. Wow, magic. Matches. Saan man na naho ron? Pagkaong granny? Isugnod si granny? Bitaw no, pwede na no. Bawal, bawal. Bawal lang, abas lang, abas lang. I mean, granny is ugly. Buang ba kag ay grandpa nga no makakita pa man ka nga butalo man kang dako. Okay, bye granny, grandpa. Maato ko sa babaw. Maato ko sa langit. Kuya po ning duwa okay, di mapod mamatay kong unsa na piso? Uy batasan. I will take your revenge, you bitch. Okay, bad word. Okay, good. Good progress. Agay ko. Kabuang sining ilang animation ay. Kabuang di ilang animation as in. Okay. We found a accelerator. Sunod. We need a generator cable. Og ang nawag ba to? Og ang kuan. Bridge crank. Oh, nakoy point. Sure. Sure, I take my point. Okay, granny, grandpa. Pamasko po. Adik kami mamasko. Firewood. Na, kung pwede pa na ibato na ni granny na. Pwede na jod. Good na jod. Si granny. Granny, where are you? Granny. Granny. Nakoy kuan. Nakoy present. O sara man ikabala, oy. I don't know. I'm just dumb. Ibitaw, joke roy. It's not real. I'm smart. I have a very big brain. Tapos lang, di oy. Oy, bitaw. Right bitaw ko. Nabulok ra ko kay si granny grandpa sige bunal na ho. Bitaw na ko'y point. Okay ra. Bawal na magchismis. Bawal na magchika. Okay, granny, grandpa, o diyan ay granny nga no magpakita pa mga early in the morning you gonna die. Bitch, kabaan. Yan na po grandpa. Ayaw lagi pag-apil-apil. Gabaan na. Gabaan.
Gabaan kay kuan man kanang buang man mo gabaan, gabaan. Gabaan mao nay mga yuyo nga sigig panguan, sigig kuan, sigig pamusel. Tuan na, are you a hunter? No. Simba ko. Dara pa rin na. Pati yung tigagrampa. Oy, nawa. Hala, go. Diyos ko, Lord. Go. Kamatay. Hala, wa man gisilindiri na ron. Wa nagpakita. Hala. Kabulok pud na ho. Oy, amadigi. What about this? Ano? Great. Nga makadungog na sa granny. Crowbar. Okay. Okay, I take that. Crowbar. Okay, I shed key. What the fuck should I do with that shed key? Should I shoot Granny? I don't care. I'm going to shoot her. Because he is just, I mean, he. Wala, di irman ta mag-escape, uy. Magkuha ta torture, sige go. Torture time. Kay, wakoy gana nga mo escape nga gabay iman ron. Hapit na mo ko matog. Ipadugon pa dyan ko sa umama. Tuwa na. Gabaan. Gabaang dako. Di magduwag cellphone. Generator cable. Na bawal na ko. Na 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 na. Na 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 na. Abi ako kulkugon pa. Granny. 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 Matches. Granny. Pagkaog tai. Kaog tai. Granny, kaog tai. Granny. Granny or imong asawa ang unahon. Granny, kinsa ang unahon? Ikaw or imong asawa? Ako ang asawa. Ako ang asawa. Okay. Okay, nagpakita man. Thank you, Granny. Okay. Now your husband is finished. Now it's your turn. It's your turn to die, bitch. Say hello to my shotgun. Boom. Bitch. Gabaan, gabaan, gabaan. Tuana, tuana, tuana. Kay pinakaon naman. Thank you, Granny, ha. Kaya mo ko gi-help. Yung si ijang bana. Okay. O, dara, lungon. Hala, Diyos ko, Lord, nawag kalit. Okay, Granny, go. Go. Go, sige, go. Okay, ikuan. Okay, pagawas. Gawas dito. Anong natawag? Okay, guys, if you are enjoying the video, please like and subscribe and share to your friends. Kay gabiin naman ron. Matog naman ko ron. Bas lang. Matog naman ko ron. Ara ni post. Taod-taod matog ko. Magdali-dali ko post. And bye-bye, guys.